Hello everyone, this is chapter 5 for 5th grade. I love drinking beer Platok. We talk about procedure tags and we talk about party tips, food and drink. Nah, di chapter kelima dalam buku I Love Jakarta, dalam judul I Love Drinking Beer Platok, di kelas 5 SD membahas tentang procedure tags, makanan dan minuman, tentang makanan khas atau minuman khas Betawi dan penggunaan kata party tips. Nah, ada yang mau tahu kan apa itu party tips? Nah, jangan lewatkan penjelasan dari Mister, yes. Selanjutnya Mister akan bahas tentang bir peletok. Okay, now listen carefully. Bir peletok and Jakarta's modern culture. Today, beer peletok usually only can be found at certain moments such as a traditional marriage events, culture events, etc. This is a perfect drink which can be served with Betawi's traditional cakes such as ketan bakar, kue talam, etc. Nah, dalam bahasa Indonesianya, bir peletok dan budaya modern Jakarta. Sekarang ini, bir peletok biasanya hanya bisa ditemukan di acara-acara khusus seperti acara pernikahan tradisional, acara budaya, dan lain-lain. Ini adalah minuman yang sangat sempurna yang bisa disajikan dengan makanan khas Betawi seperti ketan bakar, kue talam, dan lain-lain. Udah yang tahu ya, ketan bakar ya, atau kue talam. They are yummy. Ya, makanannya enak-enak. The next is, although bir peletok is an icon of Betawi that lives until today, but rarely people can find it in Jakarta. If you come to Jakarta, you need to explore suburban of Jakarta to find bir peletok, which is stored in bamboo tube. For practical reason, the packaging of bir peletok is also changed into bottle, just like lemonade and other instant drink. The ingredients which are used to brew a modern package of beer peletok is really similar to the old school's package, but there is differentiation. If you drink beer peletok directly from bamboo tubes, yes, you can hear the sound peletok peletok anymore if you drink bir peletok from a glass or bottle. Nah, dalam bahasa Indonesianya, meskipun bir peletok merupakan ikon Betawi yang hidup hingga saat ini, namun jarang ditemukan di Jakarta. Nah, jika kamu datang ke Jakarta, Anda perlu menjelajahi pinggir kota Jakarta untuk menemukan bir peletok ini. Ya. Bir peletok yang biasanya disimpan dalam tabung bambu. Nah, ini adalah biasanya disimpan ke dalam tabung bambu, ya. Untuk alasan praktis, kemasan bir peletok pun juga diubah menjadi botol, ya, seperti lemon atau limun dan minuman instan lainnya. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyeduh bir peletok modern tentunya mirip dengan paket jadul. Namun, ada sensasi yang berbeda jika kamu minum dari tabung bambu. Ya, jadi ada sensasinya kalau kamu minum dengan tabung bambu di dalam tabung bambu, ya. Ya, tentu saja Anda bisa mendengar suara petak-petok lagi, ya kan? Jika Anda minum dari gelas atau botol. Nah, this is about bir peletok, ya. Nah, do you know what is the ingredient of bir peletok? Ada yang tahu nggak sih? Bahan-bahan apa saja yang ada dalam bir peletok? Ya, mau tahu? Mau tahu banget.
Okay, I will tell you how to make bir peletok. How to make bir peletok? The ingredients. Ini adalah bahan-bahannya nih, yaitu 50 gram jahe yang segar. Kedua, 50 gram gula palem atau gula Jawa. 1 sendok teh gula pasir. Ya, 2 daun serai, ya. Kemudian 6 lembar daun jeruk nipis. Ya, 1 lembar daun pandan, 1/4 teh pala, 7 siung cengkeh, 4 cm kayu manis, dan 3 cangkir air. No, in English. The ingredient: 50 grams of fresh ginger, 50 grams of palm sugar, 1 teaspoon of granulated sugar, 2 lemongrass, 2 leaves of kaffir limes, 1 leaf of pandan, a 1/4 teaspoon of nutmeg, 7 cloves, 1 centimeter of cinnamon stick, and 3 cups of water. Nah, ini adalah bahan-bahannya, ya. So, how is the step? Bagaimana langkah-langkahnya membuat bir peletok? Nah, this one. First, ya, kamu harus membakar atau memanggang 50 gram jahe tersebut. Kemudian kamu bersihkan tuh ya dari hasil dipanggang tersebut ya, dibersihin kulit-kulitnya. Kemudian lemongrass yaitu daun serai dan biji pala ya. Itu pun harus dibersihkan setelah dipanggang. Yang kedua, ya, second, in a medium saucepan and 3 cups of water, all of the spices. Yeah, 1 or 2 tablespoon of granulated sugar. Tear the coffee lime's leaves and then add into the pan. Wait until boiling, then adjust the temperature. Yang kedua, ya, siapkanlah panci ukuran medium. Masukkanlah 3 cangkir air dan semua bahan-bahan tadi tuh ada ginger, ada lemongrass, ada nutmeg itu pun dimasukkan ke dalam panci yang sudah diisi oleh 3 cangkir air dan masukkan 1 atau 2 sendok teh gula pasir, kemudian daun jeruk nipis dirobek ya, dan kemudian tambahkan ke dalam panci hingga mendidih dan sesuaikan temperaturnya. Third, wait until the water boil. Yang ketiga, tunggu hingga airnya mendidih. Fourth, take the spices and pour the water into 2 cups. Kemudian ambil tuh yang bekas direbus ya, rempah-rempahnya tadi dikeluarkan dan kemudian tuanglah ke dalam 2 cangkir. Yang terakhir, last, serve the peletok beer warm or cold. Nah, sajikan bir peletok ini dalam keadaan hangat ataupun dingin. Well, it's so very very refresh ya, drink. Ini adalah minuman yang segar sekali. So, I will read from the step. Ya, step first, grill your 50 grams of fresh ginger, then bruise the grilled fresh ginger, lemongrass, and nutmeg. Second, in a medium saucepan and 3 cups of water, all the spices. 1 or 2 tablespoon or teaspoon granulated sugar. Tear the coffee lime leaves and then add into the pan. Wait until boiling and adjust the temperature. Third, wait until the water boil. Fourth, take the spices and pour the water into 2 cups. Last, serve the peletok beer warm or cold. Well, you can make it, yeah, bir peletok at home with your mom or with your father, right? Ya, buatlah kalian membuat bir peletok di rumah, ya. Then you will try to taste how is the taste, bagaimana rasanya, ya.
don't forget ya. Kirim-kirim ke rumah Mister ya kalau sudah buat bir peletoknya. No, no, just kidding ya. Next, you must do exercise page 51. Nah, di situ ada latihan halaman 51 di buku I Love Jakarta pilihan ganda ya. 1 sampai 5 ya. Kamu bisa kerjakan di buku paket masing-masing. Oke. Next, Mister want to talk about uh, party tips. Nah, what is partitive? Nah, partitive adalah frase atau kata yang artinya beberapa bisa sepotong, ada sebutir atau sebuah yang menunjukkan bagian dari kuantitas ya atau jumlah benda ya. Nah, ini ada gambar sebotol susu. So we can say in English is a bottle of milk. Now look at another picture. Ya, ini adalah secangkir teh. We can say a cup of tea. Ya, kalau kopi secangkir kopi bilangnya a cup of coffee. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah honey atau madu. Satu stoples madu. Jadi a jar of honey. Next is, nah ini adalah segelas air. You can say a glass of water. Ya, a glass of milk. Ya. Next, milk itu tentang satu karton susu, misalnya carton of milk. Next, satu mangkok sup. Nah, a bowl of soup. Nah, ini dinamakan partitives ya. Nah, a bottle, a cup, a jar, a glass, a carton, a bowl ya. A jar juga bisa digunakan untuk stoples cookies ya. A jar of cookies ya. A jar of candy bisa juga. A jar of sugar ya. Satu toples gula. Another partitives yang selanjutnya yaitu ini satu bongkah roti kita bilangnya a loaf of bread. A loaf of bread. Yes. Lanjut satu batang sabun ya, a bar of soap ya, a bar of soap. Yang tadi soup, yang ini soap ya, a bar of soap. Sebatang sabun ya. Nah, selain sebatang sabun juga bisa a bar of chocolate ya, sebatang coklat. Yes, I love it. Next, a slice of cake. Nah, sepotong kue ya. Selanjutnya, a piece of cheese. Ya, sepotong keju. Bisa juga sepotong pakaian, a piece of cloth. Ya, a piece of cloth ya, sepotong bahan ya, selai batang atau sehelai kertas, a piece of paper, a piece of paper. Yes. Next, sepiring nasi, a plate of rice, a plate of rice. The last is a cone of ice cream. Oh, love it. Ya, pasti suka dong. Nah, ini adalah partitif juga seperti a loaf of, a bar of, a slice of, a piece of, a plate of, a cone of. Sebenarnya masih banyak lagi, ada seember, a pail of, a handful, segenggam, sesuap, a mouthful ya. Masih banyak lagi partitif yang akan dibahas nanti setelah kamu masuk tingkat SMP. Yes. Well, what do you think about partitives? Yeah, it's easy, right? Mudah ya untuk partitives. Oh, well, don't forget you can do the exercise page 52 and 53. Ya, kalian buka halaman 52 dan 53 ya dengan menggunakan partitives berikut ya. Well, thank you very much ya for our lesson. This is for 5th grade. I hope you can understand about my lesson and still watching my video. And don't forget you subscribe and like this video. Ya, support me. Ya, dukung Mister. Well, thank you. Have a nice day. Goodbye.